बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान सीरीज़ की एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। रमज़ान की आमद के साथ ही लोगों को ब्लोटिंग की शिकायत यानी कि पेट में गैस होना, पेट भारी होना, पेट का फूल जाना, ये बहुत ज़्यादा आम दिनों की निस्बत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि लोग बहुत ज़्यादा इसकी कंप्लेन करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कि कौन सी साइंटिफिक स्टडीज़ आई थी और ऐसी 5 साइंटिफिक स्टडीज़ और रीज़न्स के बारे में बताऊँगी कि जिसकी वजह से ये कहा गया कि इतनी हेल्दी डाइट होने के बावजूद भी लोगों को ब्लोटिंग की शिकायत क्यों बढ़ जाती है। और हाँ, साथ में मैं आपको ये तरीके बताऊंगी, टिप्स बताऊंगी कि कैसे आप इस ब्लोटिंग को सेटल कर सकते हैं। मैं डॉक्टर मरियम मुनीर रहमत क्लिनिक विद सिबलिंग के प्लेटफॉर्म से आपके लिए ऐसी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ। अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस वक्त रमज़ान के हवाले से हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसकी ये वीडियो है, और इस वीडियो से आपको या इस सीरीज़ से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। मैंने जो जिक्र किया था कि ऐसी कौन से 5 रीज़न्स होती हैं, तो सबसे पहली बार अगर बात करूं कि जिस वक्त भी आप अफ्तारी करते हैं या फिर सहरी के वक्त उठते हैं तो आपको पेट फूला फूला लगता है, या फिर जब आप अफ्तारी खाते हैं तो उसके बाद आपको लगेगा कि आपने इतना खाना भी नहीं खाया लेकिन तब भी आपको पेट फूला फूला लगता है। उसकी वजह क्या है? सबसे पहली बात है कि जब भी आपने खाना खाना है तो आपने छोटे नवाले लेने हैं और आहिस्ता आहिस्ता खाना है। पूरे दिन के रोज़े के बाद हम जब अफ्तारी के वक़्त इतने ज़्यादा हम जुनूनी या जोश में होते हैं कि हम प्लेट भर के एकदम से तेज़ी के साथ खाना शुरू कर देते हैं। आप तेज़ी के साथ खाते हैं या फिर बड़े बड़े दवाले लेते हैं तो उसमें आपकी जो हवा होती है वो भी आपके मैदे में जाती है, जिसकी वजह से वो ब्लोटिंग के ज़्यादा शिद्दत होने का बायस बनती है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आपने खाना है आपने छोटे नवाले लेने हैं और आहिस्ता आहिस्ता खाना है। आपने 10 से 15 मरतबा एक नवाले को चुबाना है और उसके बाद आपने उसको निगलना है। एक और मैं आपको वजह बताऊं कि जिस वक्त आप एक अच्छे तरीके से आप मुंह के अंदर नवाले को चुबाते हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे वो विटामिन्स और वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे मुंह के अंदर ही एब्जॉर्ब होने होते हैं, उनकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आप क्या करते हैं कि जब तेज़ी के साथ नवाला सही चुबाए बगैर आप उसको निगलते हैं तो तब वो खाना जब स्टमक में मैदे में जाता है तो वहाँ पे वो चीज़ें सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाती। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम एवरीडे लाइफ में खाने पीने में इग्नोर कर देते हैं। सो नेक्स्ट टाइम आपने हर नवाले को ठीक से चुबा के खाना है। दूसरे नंबर पे आता है कि आपको कई मरतबा ऐसे फ़ील होता है कि आपको पखाना या स्टूल बहुत ज़्यादा सख्त आता है, जो कि रमज़ान में इसकी जो शिद्दत होती है वो बढ़ जाती है। इसकी वजह ये होती है कि आप सही से आप पानी नहीं पी रहे होते। जब आप पानी नहीं पिएंगे तो आपकी जो आंतों के अंदर जो पखाना बनने का अमल होता है वो एक तो सुस्त हो जाता है, क्योंकि आंतों की जो मोटिलिटी होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं, वो स्लो डाउन हो जाती हैं। उसके लिए आपने नेक्स्ट टाइम पानी का ठीक से इस्तेमाल करना है। आपने कोशिश करनी है कि जिस वक्त भी आप अफ्तारी करें आप खजूरों के साथ सबसे पहले आप पानी का इस्तेमाल करें, 1 से 2 ग्लास पानी पिएं, उसके बाद आप कोई और चीज़ खाने की तरफ जाएं। इससे क्या होगा कि ना सिर्फ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होगा बल्कि आपको वज़न कम करने में भी आसानी होगी, क्योंकि आपका जब पेट थोड़ा सा भर जाएगा पानी पीने से तो तब आपका दिल ही नहीं करेगा कि आप इमीडिएटली कुछ खाएं। इससे क्या होगा कि आपकी जो इनटेक है डाइट की वो भी रुक जाएगी। तीसरे नंबर के ऊपर आता है कि जब भी आपने खाना खाना है तो कोशिश करें कि आपने प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करना है। नई तहकीक ये साबित करती है कि जो प्रोबायोटिक्स जिसके अंदर दही योगर्ट आ जाते हैं, आप जब वो इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होता है कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बेहतर होता है। और याद रखें कि रमज़ान में जो हमारा गट माइक्रोबायोटा होता है वो तमाम का तमाम चेंज हो जाता है, यानी कि रीसेट मोड के ऊपर चला जाता है। बहुत चेंजेस होती हैं हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, जितने भी हमारे बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं
سو ان کو صحیح سے کام کرنے کے لیے اور ان کو اچھے طریقے سے کام کرنے کے لیے اگر آپ افطاری میں یا پھر سحری میں تھوڑی سی یوگرٹ کا دہی کا استعمال کر لیں. بہتر تو ہوتا ہے کہ آپ 1 کٹوری یا آدھی کٹوری دہی لیں، لیکن اگر آپ کو دہی کھانا پسند نہیں ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کے اندر فلیور کوئی ڈال سکتے ہیں، یعنی کہ آپ 1 چمچ یا آدھا چمچ اس کے اندر شہد ڈال دیں. اس سے اس کا ذائقہ چینج ہو جائے گا. یا پھر آپ اگر افطاری میں لے رہے ہیں تو اس کے اندر تھوڑے سے پھلوں کا استعمال کاٹ کے ڈال دیں. اس سے ہوگا کہ مزہ بھی آپ کو بہتر ہو جائے گا، آپ کو پرو بایوٹک کی ایک غذا بھی مل جائے گی، آپ کا ڈائجسٹو سسٹم بھی بہتر رہے گا اور نتیجے میں آپ کو بلوٹنگ کا مسئلہ بھی سیٹل ہو جائے گا. ایک اور بلوٹنگ کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے فائبر کا غلط استعمال. اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ فائبر تو کھانا چاہیے اور فائبر تو صحت کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ انسالوبل ہو، سالوبل ہو، کسی بھی فارم کے اندر ہو. لیکن میں نے آپ کو نوٹ کریں گے کہا ہے کہ فائبر کا غلط استعمال. ایک حد سے زیادہ اگر آپ فائبر کا زیادہ استعمال کریں گے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ بلوٹنگ صحیح نہیں ہوتی بلکہ بلوٹنگ ہو جاتی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آپ نے تقریباً ہر کھانے میں 25 سے 30 گرام تک ہی آپ نے اس کا پورشن رکھنا ہے. یاد رکھیں، میں نے آپ کو پہلی ویڈیوز میں بھی کہتی ہوں کہ آپ نے ہمیشہ کھانا اپنے پورشن کنٹرول کے ذریعے ایک بیلنس ڈائٹ کے حساب سے کھانا ہوتا ہے. جب بھی آپ اس بیلنس ڈائٹ سے ہٹیں گے تو تب آپ کو اس طرح کے ڈائجسٹو ایشوز شروع ہو جائیں گے. آپ کا ہاضمہ خراب ہو جائے گا، آپ کو ٹھیک طریقے سے کھانا ہضم نہیں ہوگا، آپ کو پکانا صحیح سے نہیں آئے گا، آپ کے اسٹول بہت ہارڈ آئیں گے، جس کے نتیجے میں اور آپ کا سر بھاری ہونا شروع ہو جائے گا، پیٹ میں درد ہو جائے گی، آپ سست ہو جائیں گے، آپ کا کام کرنے کو من نہیں کرے گا. بہت ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ اپنا کھانا پینا ٹھیک سے نہیں کرتے تو وہ تمام اس کے ساتھ لنک ہو جاتی ہیں. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ہمارا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے، ہمارا جو اسٹمک ہے، وہ ہمارا سیکنڈ برین ہے. آپ سحری اور افطاری کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں چینجز کر کے آپ اپنی صحت کو خود سے بہت حد تک بہتر کر سکتے ہیں. آپ سحری اور افطاری کے اندر کھجوریں لیں، کھجوروں کے ساتھ آپ پانی لیں، پانی کے اندر آپ لیمو ڈال سکتے ہیں، تھوڑا سا نمک ڈال سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے تو آپ نمک کو چھوڑ دیں، آپ نے وہ نہیں ڈالنا. اس کے علاوہ اگر تو آپ کو شوگر ہے تو آپ نے چینی کو تھوڑا سا کم مقدار میں رکھنا ہے. آپ نے ساتھ میں اپنے بلڈ شوگر کو مینیج کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ کھانے کے اندر یا سحری کے اندر آپ اوٹ کا استعمال کر سکتے ہیں. ساتھ میں نے آپ کو دہی بتایا تھا، ساتھ میں آپ پھل فروٹ لے سکتے ہیں، لیکن آپ نے ایک لمیٹڈ کوانٹٹی کے اندر ہی فائبر کا استعمال کرنا ہے. آپ اگر فائبر کو زیادہ بھی استعمال کریں گے تو وہ بھی اسٹڈیز نے پروو کیا ہے کہ زیادہ استعمال بھی آپ کی بلوٹنگ کا باعث بنتا ہے. سو امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی ہیلپنگ ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ نے کے بعد.